और यीशु मसीह के खाने के कारण परमेश्वर का पुत्र बन जा सकता है। यीशु मसीह ने खावाથી આપણે પરમેશ્વરના પુત્ર બની જઈએ છીએ। और परमेश्वर स्वभाव भी हम यीशु को खाने से हमको प्रभु का स्वभाव मिलेगा। પ્રભુ ઈસુને ખાવાથી પરમેશ્વરનો સ્વભાવ પણ આપણને મળી જાય છે। यीशु को खाने से हमको अनंत जीवन मिलेगा। ઈસુને ખાવાથી આપણને અનંત જીવન પણ મળે છે। यीशु को खाने से हमको उद्धार मिलेगा। ઈસુને ખાવાથી આપણને ઉદ્ધાર મળે છે। यीशु मसीह को खाने से हम यीशु मसीह का महिमा हमको मिलेगा। પ્રભુ ઈસુને ખાવાથી આપણને પ્રભુનો મહિમા મળે છે। और यीशु मसीह को खाने से यीशु मसीह का स्वरूप में तैयार हो जाता है। ઈસુ મસીહને ખાવાથી આપણે તેના સ્વરૂપની અંદર આવી જઈએ છીએ। परमेश्वर का सारी योजना यीशु मसीह को खाने से पूरा होता है। બધી જ દેવની યોજના પ્રભુ ઈસુને ખાવાથી પૂરી થઈ જાય છે। इसके लिए यीशु को खाना है। એટલા જ માટે ઈસુને ખાવાનું છે। हालेलुया હાલેલુયા। हालेलुया हालेलुया। यीशु को खाने के लिए तैयार है क्या? क्या શું ઈસુને ખાવા તૈયાર છો? एक बार खाने का नहीं है, એક જ વખત ખાવાનું નથી, जिंदगी भर यीशु मसीह को खाते रहना। અરે જીવનભર પ્રભુ ઈસુને ખાતા રહીએ। हम शरीर के लिए कितना बार खाना खाता है? શરીરના માટે આપણે કેટલી વાર ખાઈએ છીએ? एक ही बार खाता है। એક જ વાર ખાઈએ છીએ। तुमको 50 साल उम्र में एक ही बार खाया क्या? 50 વર્ષની ઉંમરમાં શું ઈસુને એક જ વાર ખાધું? कितना बार खाया होगा? કેટલીક વખત ખાયો છે? गिन नहीं सकता। આપણે ગણી નથી શકતા। हालेलुया